বাবা গরিমা ইয়াকলো जों ছোট্ট একটা অ্যানুয়াল ডে नि बिसिंतै তিনি ও সম্বর্ধনা बाबा गरिया मिशन नि बिसिंतै रलायमानि ও সভা আপনার সঙ্গ চিনি বাবা গরিয়া মিশন সেই 2003 মাত্র 23 জনা 23 ছাত্র ছাত্রী নতই চেংসামানি ও এস্টাবলিশ তিনি ও জায়গা 626 জনা अंलाहा ओ जागाव अम जे तिनी कर्मयज्ञ ओ जागाव तिनी सफायखा अरनिव तिनी निबरर जत्त फायनाय जेभाबे बरनि बोखा गाहामबाय खा कुफुरबाय बरनि पाइबेया हामजागुंबाय बरनि चुबाचो बबाई तिनी ओ एस्टाब्लिश और जागो तिनी अनेक किसु तंगहा तिनी एनुअल रिपोर्ट नि बिसिंतै आपना संग अनेके बना अनुधावन खालायखाना अनुधावन खालायमानि बिसिंग फानो तै बेहरनि किसु साथाय खालायो ताबक तिनी आरो সেই চারজনের স্টাফ সিন্স 2003 তংমানি তাবক সিনিয়র টিচিং স্টাফ থেকে শুরু খাইয়ে নন টিচিং স্টাফ যত মিলে গই প্রায় 45 সিনিয়র 45 প্রায় 6 লাখ টাকা মতন মাসিক বরণে অনারেরিয়াম রবি মাতম ওকে ও চুবা চুবা তিনি আর যত ফানে অভিভাবক তিনি আর যত তিনি ডিগনিটারিজ बरंनि चुबा चुबानि अम सम्भव ना थिनांनि साल जों हानि बाङै जत्तनि फाने दैबो साहाय्य कामना खालायो अब्रा बनि वेलकाम कक्तमाव बसालाहा अरण्य वातैनि फामाय सातौनि फामाय जों तिनि अर जागा असुक जरा खालायलाहा आगामी दिनाव जोंनि 12 स्कुल नाय 12 स्कूल चिनी आर्ट्स ते साइंस दुईटा स्ट्रीम जों एफिलिएशन मानो ते बने परमिट मानो बस कां सेसानो के बने एडमिशन नि प्रक्रिया शुरू होनाय সেই দিকে ওয়ান্স না হই जोंनि एस्टाब्लिश ना दैबो आपग्रेड जोंनि उ परिकाठामोनो दैबो आपग्रेड खालायनि दरकार बने बाङै जत्त ताखक बुकनि थाने हदानि बोसाङै हदानि स्कुल तरमानि क्षेत्रे दैबो आपना सं खाखुर बाय यागमा फलखिनाय पासापासि तिनि जे बर रग्न जों मुखमर लायका बर निबादैबो बर रलाहा बरखैनो उ स्कुल जागो ओ कमग्या बरक रलाहा रमणी बिसिंग तैबो जोंनि आरो हाजार हाजार बरक रवै दङ एबं रलाय दङ तबो जत्तनो जों सम्भव गैया ओ हुकुम याफाय रवानि बाङै बने मानो जों नागारजादि जों जे सुकमा जरातै हदा तथा बाबा गरिया मिशन तिनि रलायथा आगामी दिन ओ रलायमोन तिनि अब्याहत दंनाय बने बाङै जत्त तियारमा दंनाय पासापासि जों जेभाबे स्कुल न इसाई तेलांगानि बाङै तिनि जेता वासंमोन ओ वासंग जत्त अभिभावक अभिभाविका शिक्षानुरागी नरकनि साहाय्य नरकनि वासंमोन नरकनि खागामोन जाते अब्याहत दंनातै जाते त्रिपुरानि लाइबमाव तिनि वासंमोन तिनि उ ऐतिह्य नारगै थिनांनि साल तिनि प्रजन्म जरा फायनाय बरकनि थानायाव जों खुनु खालामनांगोन जा ओ वासंमोन जत्तनो नाजाबायदि हुनै हदानि तरफ থেকে কয় मुंना हरो तै बेसिकखौ
কিছু কক সায়া কারণ আমার কক সাজানায় কগিয়া কিছুক্ষণ পরে ওরা তিনি হুকুম সানজানাইলেন যত্ন না হাই হাই খুলুম ইয়াফারে আনি কক কিছু সামনা ওরা বাইরকা যত্ন খুলুমখা জয় বাবা করে না হয় মানুষ দুইজন দুইজন আবার এতে খরচ আবার এই খরচ দিয়ে খরচ A very good evening, everyone. Assembled here, Kuluma, a yearly magazine by Baba Korea, Korea Academy model. It was co-sponsored by Asa Book Agency, Agartala, Mitra Books, Udaipur, Abhinanda Udaipur, Gopalpur, Killa Primary Health Center, Jamatia Hardware, Khompoilong, Udaipur, Central Book Depot, Agartala, Pillow Records, Agartala, Ratna Sagar, Agartala, Hungry Spawns, Udaipur, Brahmavari, Hub Studios, Agartala. Before begins this mesmerizing cultural program, in the year of 2019, in last year, some students who had been passed out from the school and they had been scored above 70 marks. So I would like to call those students to come on the stage and receive their prizes. The first rank goes to Badal Kishore Jamatia, who had been scored in metric examination 82%. And second rank goes to Dokmale Jamatia, who had been scored 77%. And third rank goes to Rahul Jamatia, who had been scored 75%. And fourth rank goes to Asim Jamatia, who had been scored 71%. I would like to call them to come on the stage and receive their prizes. Live video. খরচ সারা সহ্য নাই তোমরা নাইন সমান একটা Gimana sagresin? Tabu bumung saklai jangnai rang bisingo borok sak pangkere ingke อย่างร้อยจากเลย borok ni garden rang nakono kojawo borok ni sokat ya sanda bagai จริงกอกไหนจงเลยสเต็งสูงรอบยังสเต็งก็ยังอยู่บ้านก็พอแล้ว Tapi Ya program prasa क्लास 9 के विद्यार्थियों के नाम में अनाउंस कर रहा हूँ वे भी मंच पर आ जाए और आप